Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kaya kayong makiramdam ngening Aldoning Webes. Kiniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Hinkay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At makyabit makisulu kay kayong ngayon kaugtuan ni Sats po ini kay kayong kabalitaktakan. Balitaktakan. Ang balitaktakan talaga ngayon kaugtuan. Sana po manyaman kayong mamangan at makinabas kay po. Ika talaga, Sats Pangke po. Makipangan ka ta. Wow. Kaya mo yung magpiyesta ta, malapit na. Wapin. Sana pinmiyuli ka ta. Sana. Ayan. Sana. Bali, nung ali. Puding kasi, ayan. Edi magtawuta mo pa mo rin. Nagyan, ditak mo. Nga gagana ka kung paneda sa sabindeng makatuwa. Misan mo kim pabanwayan. Ara kanita. Yes. Agyang nano mo. Agyang manasado ka mo. Ara kanita. Kung nga asado, halos aldoldo, haluto may kanita kasi ali eh. Kasi aliwaya pa resiping asado naman kanita. Kaya na yung kalupan ni Ngeni. Anya, malaga dyan namang malulutuin. Ngini na the asado, the pampiestang asado, not the usual everyday asado we know. Wala mo, biyasang magluto. Wala pa. Ay, kung mabiyasa magluto, biyasa kung takang pamang. I know. Siyempre, sabi dapin, ito ko nga basa nga, may ito nga status na nga, cultural worker tamo nga na, every Kapampangan must be a food critic from the womb. Totoo mo ita. Yes, totoo ito. Tamo pa. Anyway, yan. Kabang pisabyan tamo ing pamangan, anda at yan. O ba't kasi maganda tamo? Yan. Masantingan ko tangin yan. Uli yung pisabyan tamo ngayon. Apo pa syempre, ding santo. Yes. Nino rening kay katamong santo. Our friends in heaven, na tamo pintuturo pa rin anak ni. Pero isasabihan tamong friends in heaven, balam what kinds of friends? Invisible friends, imaginary friends, but they're real people ne. Ela aliwa kay katamo, ela aliens, so ela nung nano pa man din ni Santo Sareni, maybe ela kitiking yato. Yes, tsaka may kaya gumtala king pangatao, tao la kasi rin santo ne. Ela mo kabud image, balamit ang figurative la, they are subject of art. Deng santo, kaya tao la rin eh. Dinalan lang kasakitan. King metong tamong episode Kwentuhang Katoliko, atin may ngutangan ng makanyan. Balami pure santo, kalupadalan mo rin. Fiction. Heroes, superheroes, superheroes, superstar, superheroes, so yes. kaya retang fictional characters, gods and goddesses in Greek mythology. Retang makanyan, balara katang isip or folklore. Actually, pinung babataya pa kitang layman term, drawing lamo. Art lamo makanyan, de santo. Kasi madalas sa lamo nga kakit de santo ka rin picture. Eta mo maka-encounter talagang santong mabye na gagalot. Kaya beta mong lalakad kaya ti sulip. Although, very recently, timoy ni Mother Teresa. Yep. May kapila niya may canonized last year. Last year mo. October. O yan, kaya beta yung may biye-biye kaya ikit tayo mismo. Dahil mabiyan ng 80s and 90s, baluda yan. Ako di sang kepa. Oo, di san mepa. Kay ba't sang kepa yan. nakakit mo rin kayang footage, ne? Yes. Itang karing news, niyang mabiya pa. Naman isipan maging santo ya. Tsaka ring balita, dyaryo. Actually, features. na deng writers, ne? Deng susulat dikil kaya nga na, she's a walking saint. Kay ba't din naman Pope John Paul II? Yes, kaya tama Santo Papa. Kapilan niya Juan pa Pablo. mumete. Grade 4 kwata kalta grade 5. So, kapilan pa mo. Ay, break 7, kapilan niya pa mo. Malot na. So, dening santo nga reni, ikit talali na kad kay tiking yato hanapin. May kiyagum la pa kay katamo. As in, tutulang tao. They're not fiction. They're not drawing. Ela gawa ni Crayola or ning oil pastel. Ela Darnau, ela Superman. Siya sa tour na makanya. Mariosep. Oy, superhero yan rin tagama. Yes, I suppose. Pero yan,
Pisasabihan ta na lang de santo. Ilang palang topic tangin eh. Yes, ila rin topic tamo rin. Ninre santo, ang papaynanin proseso, baka nitay, metong nga tao maging santo yan. Mm-mm. Well, dakal, ne? Dakal katapis sabihin, nagyang Yes. paruminggo. Pero, katuglong niya naman kasi ininining, pisasabihin tayo na pilang aldo, mothering, preparing children, Yes. makanyan. Then nga, ampo pang realization niya naman ini, nung makakirandam kayo po, king kay katamong programang king parokya, nabiyabe sa Salpantaya, itang 7:30 to 8:30 in the evening, Tuesdays and Thursdays. Yes. Ay po tayong bengyan eh. Tintamon kay den guests tamo, den PPC officers. Damdaman mo po ating meto nga question kasi yamong favorite din ko kutang among pepe niya na nano makanano ko may nung pisa ken pa magsilbi ken pisamban. Yes. Dakal ka ring magsilbi ken pisamban. May nung pisala niyang kaya nakanda. Miyasad no king pamagnyimba kay ba't kanita logical conclusion itang mag-serve la. Dakal karela anak la pa mo mag-serve na la maging altar servers, maging children of Mary, maging maidens or ushers, wari usherettes, Asherets. then Greeters, collectors. greeters, collectors, little boys, little girls la pa mo abeda na la. Napin kabandadagul syempre mag-advance la in service. Yes. O, syempre, makananong menong pisay ni, potang hikutang mo karela, kasi mada, ilola da. KFC. Itatang da. AP. Ganyan. Tang makanyan, abe laking pisamban. O kaya po, makuha mo po magsilbi kang pisamban. Pero buriray kami, ara makanyan. Abe kaming sisimba, itang abe-abela. Yes. That Domingo, tungatin special occasions, burira, kaya ring anak. Anyapin, may regular rin ng anak, lulog kang pisamban. So, when the time came, hagkat dala para magsilbi. Naman pisa kasi yan, kagkat daw rin kay kapipisi president, naman kayo. It starts from the bottom. Yeah, tumuy ko. Mm-hmm. May nung pisa kang organist. Ali naman. Koro ko pa, magkanta-kanta pa kanto. Tamang kanta. Kaya saling pusa ka pa mo potang man Ating pisa makanta. ka. Tinmetong yata. Aliyak yung basta't metong nga magkwentuhan na. Anong pisa ko po kasi yapo kuha ng makanyan. Kaya manong Gea Rosario, istong makanyan na yaldo. Kaya po orasyon. O niyang anak ko po na mahilig kong tuki-tuki ka nga po ko. So, kita ka no sulok. Kabang yapo na manong Gea. Kita sulok. Nang kaya kan matudtudya pa. Kagising, potang yari ning pamanungge ng apo na. Luklok la, mga dila. Tangka, yari ning nobeno. O tara na yan, nakano. Bala, muli nung pumupok yung pisamban para matutudan. Nga anak ya, syempre. Pero little by little, sige. Kasi familiar ya king pamanalangin. Mga di, manungge. Ba't niyang magaral ni? O diya mo naman, manunggeya naman Rosario, orasyon, kayong eskwela. Tangkay, paritak-ditak. Siyempre, istong makanya napapansin dala, o biyasa ini nga nakay ni, agyo na. Hanggang maging officer ya kayong organization da, niyang maging officer ya kayong organization, siyempre, abe-abe la rin. Maging secretary yata ang PPC, yun makanani. Naman kasi manumpisa ka kayong PPC Matasagad. president. O kaya head of formation. Siyempre, sumuyo ka pa. Sumuyo ka pa. Sumuyo ka pa ba ikaw maging pamuntok? Servant leadership. So, kaning kwento na, akakita mo, makanyan mo naman. And, dening santo, isto linawe talabye. Naman kay gana-ganan Pero, akit mo, anak la pa mo, atinong, naningaws kanita sa atinong gift for the faith Atinong kalam. Atinong kapagnasan. Kay ba't kanita akit mo kasi most probably nung aliwaman din pengari someone close to them, kaluguran, Bapa, Dara, Siping Bapang Bale. Pari, Bapang Obispo, deng alwa ka santo tama kanyan la. Yes. Part noning nobility, den Bapa Arsobispo lang po ang kain. O kaya Kaya naman. milubla ning eskwelang nung ka rin mituro lang Kabanalan. Pepalubdala mo ay dakal ka rin balo ko ka rin Jesuit saints linubdo kitang eskwela kasi rito ring eskwelang tuturo ka ring nobility. Kiba't penandit haruing anak da
ikuana nening Gino, mesilo ne. Yes. Hagyang ereburing maging pari, pari. ereburing magsilbi, Siyempre, alam ang isunduking kay. ting negosyo da. Aro, wala na. Wala. Mesilo ne, kumbaga, he has been caught by the nets. No more. May padwas ne. May padwas ne. So, good for the faith ne. Yes. Hanapin nining meto nga madre ang kakilala ko. Good for the kingdom. Good for the kingdom. Wala, para king kayaryanin nga. Wow. That's which is much greater naman. Wa naman. Uling Anyapin. much greater in reward. Patsa si Jami kay kang sarili king pamagari para king pamagari ning Dios at yan yung kakatamo nga pisabihan nga ning kaugtuan at Yes. bay tampo mangisundo karen pong bisang salangin kay katamo programa mag-text kayo karen ni tutuking text line numbers mi kareng smart mag-text kayo king 0918-351-8282 0918-351-8282 kareng nga Globe subscribers mag-text kayo king 0915-954-1303 0915-954-1303 at kareng Sun subscribers mag-text kayo king 0923-231-4124 0923-231-4124 at ilike kay kaming official Facebook fan page Kwentuhang Katoliko i-search mm karen kay kayong Facebook app o kaya karen kay kayong address bar yan i-search mo po Kwentuhang Katoliko at may kabreak tayo pong bagya pakinandaban tayo in kantang How Good It Is To Give Thanks. How good it is to give thanks to you, Lord. Sing in your honor, O God. To proclaim your constant love each day. How good it is to give thanks to you, Lord. How good it is to give thanks to you, Lord. Sing in your honor, O God. To proclaim your constant love each day. How good it is to give thanks to you, Lord. Your mighty deeds, Lord, make me glad. For what you have done, I sing for joy. How good it is to give thanks to you, Lord. Sing in your honor, O God. To proclaim your constant love each day. How good it is to give thanks to you, Lord. Your works are great, your thoughts profound, for you are exalted forever. How good it is to give thanks to you, Lord. Sing in your honor, O God. To proclaim your constant love each day. How good it is to give thanks to you, Lord. The righteous shall grow like the tree planted in your house, O Lord. They'll bear good fruit and forever proclaim the Lord is upright, He is my rock. How good it is to give thanks to you, Lord. Sing in your honor, O God. To proclaim your constant love each day. How good it is to give thanks to you, Lord. How good it is to give thanks to you, Lord. Sing in your honor, O God. To proclaim your constant love each day. How good it is to give thanks to you, Lord. How good it is to give thanks. Kenny po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Yung kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ayan. Ngayon naman. Santo. Santo. Ali. Santo. Nanulare santo nga rin. Nanulare Santo. Wow. Tingin mo muna na pang earliest days ne. Bayo ya pa yung Christianity or Christianismo. At inang santo eh. Di nga man wanda santo kanita reteng maging martyrs.
kwento ta na yan kay metong tamong episode. Kasi the earliest saints were the martyrs. Then, yung mebye, king kabanalan, pero metela, pauli na ning kasalpantayanan. Yes. Ara In na. odium fidei. Mumunan dili siguro kay ni Saint Stephen. Yes, in Pe marunggad. pemukol ng bato. At Yeah. malamang, Manalbea pa San Pablo. Promotor Promotorite. hindi ba siya yung Nang Saul ya palagi. Saul, yung manyawul ka rin Kristiyano. Ako kaya sasalpan tayo kang Kristo pala. Alam pang Kristiyano term pala kanito. Anyway, yan. Yan. Nano Promotor kaya yung ya santo? talaga yan. So, enobri rin Kristiyano kasi feeling na ma-deviate o milalako kay in focus da rin ng Hudyo. Anyapin ng gewa na, sige, pamasibasan, panagalan, paglatikwan, dakpan, etc., etc. Palasan, pasakitan. Yes. Ini kaya tamong definition king term as saint na nakaba. Hey, Mahaba po ito. siguraduhan mong kapampanganan mo yan. Ay, Diyos ko, masakit siya. Ana, ini bekwaya ini ketang A Catholic Dictionary, kinompile ng Donald Atwater, general editor. Nanyang year may kaya ni. Anyang year, ayan, 1950s more or less, ayan. At sabi na king saint, iba't king salitang Latin, sanctus, o burin sabihan, mi talaga, consecrated. May talaga. Okay. Yes. Sabi na kene imetong nga santuana, imetong yan tao ang kayang kabanalan nimbiye at yung kay kabayanian, meging petutuanan at peulagan at kinilala na ni Santa Iglesia karetang ausan the official processes ng beatification at canonization or by the continued existence of an approved cultus and feast. Nyay. O sige, wait. In short, Officially, santo, kikilala no ning Santa Iglesia. Adadalan la karetang proseso at bakibalwanda nung bibiyayapin king kabanalan yes. at king heroic virtues itang heroic virtues mga ngayap asal kaya paning asal at kaya paning pamibiye at ini official ni kikilalanan ning Santa Iglesia kapamilya na daretang ausan tamong beatification process at canonization. Not the cannonball, you know. Hay! Especially to Aliway the to. children listening out there. Cannonball pa kayo. Aliway to. Pero kaya yan such. Nya mo muna pa mo kasi dening santo. Well, in-explain mo nga yan. Yan yung proseso ngayon Modern day ni yan. Current practice. Pero nya mo munang panahon, deng Kristiyano, yung laweda kasi karela, metong lang community of saints or holy people. Pipilitan dang mamiye king kabanalan. Mibiyebye king kabanalan. In kaira kasi kanita, talatokino ang Kristo. Talatokino ning Ginoo. So dapat itang hanggang pangaral na ning Ginoo, tutok yan da. And that's what made them holy according to them. Pero even then, agyan pang inglawed king sarili da mabibiye king kabanalan atin la pa mo rin special reverence o Yes. nga manwandang atin lang bukod tanging pagtingin Oo. kareng tawong mebye with holiness Yes. ampo pang mete para keng karelang kasalpantayanan. Saka sabi ng Kelly mo naman in dictionary na in the Catholic economy, the departed saints have not simply ethical significance as patterns of virtuous life but also religious significance as living and functioning members Nakabane na of the naman mystical yan. body of Christ. Wait. Yan. In short, In short, yan, dake no pamurin itang katawang mistiko ng Kristo. Ela mo kabud, pialimbawanan. Dake no ning, they're part of the body of Christ. Hanapin. Kanya pinagtamong communion of saints, yung pamisamak ng santo. Uli nga, ela mo atso ka rin banwa, ka rin lamo. Kaya betala. Kaya betala, buri na sabihin, o nya intuturuta ka rin anak. Saints are our friends Yes. in heaven. Ngayon, rening tao nga rening may nga mate niya minunang panahon. Kasi, oy recipe, baka maging santo, kumbaga. Dapat pe, masibas na ka, pinanada ka, may barbecue ka, May may... kaking kapanasakitan, Mhm. At sama, king kasalpantayanan. Wa.
Tang kemate mo. Yep. Uling dening tao nga rin. Uling kapag tanggol may kasalpantayanan. Pero later on, naman kanya ing Yes. criteria. May Malyari boom na. order. Mhm. Malyari na agyan pang kamete king pangamartir. Pero may biye kang masalese. Reni rin confessors. Yes. The first confessor, sarapin mo kanya. When you say confessor, aliwaya mong gin yan aliwaya mong pep. Confessor ding Aposeto. migpasyag kasalpantayanan. Yes. Actually, kakatamong patulo nun, San Fernando, confessor yan naman. Confessor meaning pepasyag na inya sasalpantay yaking kay katamong Ginoo. Yes. Ating kasalpantayana na ngay ni yaing mamye energy kaya. Yeah, energy talaga. Energy. Walang energy. Mamye sikan kaya ang popang Yan. bangkanita isundunin kayang maya pagagawan. So deni rin confessor sa yaman wan tamo. Ngayon, ipatsa may gisanto na lang na nung gagawan daw. Nano mo ni. Nanong mumuna kasi potang ausan do santo. Bala mo dendeng ausan damo namang intercessors. Uy, nani intercessor. Intercession. Intercessor. Mm. Intercessio, naking Latin. Sabihan, mamilatan. O nanay maning mediator. Mediator. Naman, medya. Lilibutan. Haliwayang mamilatan king lilibutan. Orbo rin sabihan niya. Kasi yung mediator, pin ginong Yesus. Gino, walang aliwa. Yamo ita. Yang katamong, nanyakin kapapang kay mediator. Tagapagluwalo. Talapagluhalo, okay. O, Intercessor, talapamilatan. O yan. O sige pe, naning defender yung Defender yung- mediator. Yes. Itang makulong na kamo dapat Wow. miras na kamo impyerno. No! Ano kanita? Kailangan niya pong misalba na Yes. makanyan. Yung intercessor, itang mamilatan, sige na po. Nung malyariya mo rin po ini. Kasi Mas masikan niya powers, kumbaga, mediator. Tsaka pansinan tamo, patsa mga di tamo kore santo. Mo kita santo Kaya mamilatan niya mo. So, rin sabihan, dadalan tala karela, rin kakatamo kayo doon ng king. Iba. So, Kay, pasaw ka. pasaw tamo. Nyapin ewari, ing arapin. Potos King sabihan mo kasaw ka kasi, ng Santa mga di Rita, ka ka Santa Rita, mga mga di ka San San Fernando, Fernando. mga di ka kaya, pero naburing sabihan niya, ingatin powers, Ala. halayang magic. Mm-mm. Magic na naman. Magic na naman tayo. Ayan na naman yung magic wand mo. May nga paklino rin magic wand Oo. ko pin. Dapat kasi tutukib kay tangke biyabas. Ano yung Kung naro. natin mapapakli. Kaya po ita. Inside joke miya pong satchita. Oo, okay. Pero anyway, aman wanta mo, naning burita mong sabihan kay ning mga di ka karening santo. yes. Pasaw ka karela. Actually, yung pangadi mo karela, bang kanita, pangadida ka naman. Bala mo iman Patsakin Pasaw bale. pang mga di kang, Patsakin bawa yung anak. Bisayang manyad allowance kan tatang na. May nebrim dinan. Makadiretso. O yan. sabi kang tato. O yan. O kaya, ing pangani, manyad yang, ing wali mo, manyad yang candy o manyad yang ice cream. Yes. O ning istuna nang sakit na ka tonsillitis, may ka tonsillitis na kakanyan kay nanding ka pa panganang pangan ice cream. Ditak na mo, ditak na mo. Ay, ali yan. Oo. Lumapit ka nga siya o kaya kang kuya. Kuya, panyat Makanya. Wane, dumalan niya. Hoy, kuya naman, Wow. di na napun kaya kay bet ditak. Biyane kayong wali na kanito. O kaya, Kanta. ditak na mo po. Mm-mm. Kasi po itang kainan din na. Abe kay pong mengan niya pin. Wait mo kanyan. Feel Gagawang na feel, paralan. Tanggawa kang paralan. Bang kanita ning wali mo. May panusigan Yep. niya. So, balam dultong yan mamilatan. Pero ang dalan mismo, ang Ginoo. So, Of course. Tanong nga ni Biani, nung keng kwento tamo ni. Nung nga bisay, mala nga karapat. Diyan pang ikoya, mig sirko-sirko ni. Alang malyari, nung nga talaga bisa. Yes. So, Sa makantayan Dende Santo. So, sopan da katamo. Oo. Ila rin kay katamong adwananan mo namang pabor, bang kanita mas milapit tamo keng Ginoo. Yes. Ang popang, nung nga papansin tamo, de santo, potalalawen mula, ing bieda kasi. Mm-mm. Yapin, ilang mebye, king pami pa tutu, king ebanghelyo. Pami pa to witnessing. Witnessing to the faith.
of the gospel. Yes. In gospel kasi isto linawe men tantuturunan ng ginuta mo. Yang how many centuries ago it happened before. Pero patsalawen me hanggang ngayon ni malaria eh. Bala milyarya pa na po. Mhm. Makanya ni witnessing. Mhm. Refresh, renewing, Mhm. bibiyayan pa si Bayo. Mhm. Yaning, at bibiyayan ka rin sarili tamo. Mhm. Correct. Yeah. So isumanya tamo sa ka ring santo. Yan na yan. Pero Sach, manaya ka. Numbrira kang pagawang santo, Sach. Ako. Makanano, naning proseso. Oy, tapin, makananapin. Ngayon, ini, current. Current process. Kanita, burira kang maging santo. Pamasibasa niya po, Sach. Bayad po mate, kayong kasal pantayanan. Kabang titigtigya po, mag-serve yaking pisamban. Pamasibasan yun po, kaya panan niya. O, penandit kanita santo na ka. Kasi, biro mo mete ka kabang magsilbi ka. In odium fidei, yan. Mhm. Sama aking kasalwantayanan. Pero ngayon yung panahon na iti. Ayan, alina. Ayan na makanyan. Adiwana. Dadalan tamong, ausan tamong canonical process. Yan, canonical process. Canonical process. Prosesong kanoniko. Simply in the sense, dapat atin advocate. Yes. Mumunan dili, nung nuya mete santong, buri mong maging santo, kaya niya may buklating cause. Yep. Cause for sainthood. At kapag nasanda rin tao. Kapag nasanda rin tao. In diocese, nung nuya mete, yung manigobra, mamuklat kay ning cause. Okay, but mika proofs, mika examination, pag-aralan din biyan na yan yung masakit. Ken lang din kaya ting adwalang partisa rin. Angels advocate ampong Devil's advocate. Ala ng devil's advocate. Ala ng mas simple yung proseso ngayon, pero yan ang buring sabihan, mas malagwa in pa mag-gather evidence or tsaka data pa mo masakit ng mag-gather kasi dapat well documented. Yep. Make sure kasi ing tao nga ito, talaga may biyayaking kabanalan. Manibat niyang anak ya. Or, nung nanitang conversion story na. Kasi, dakal naman ka ring santos tamo. Kaya naman may gumpis sa kabod banal na layari. May makanta. Karakala, mas maloko-loko na pa po kasach. Pero anyway, halimbawa, kamatay na ni metong nga tao, abalo tamong bibiyaking kabanalan at kasampatanan ni ngasan. Pilang banwa bayo day ilakad. Kanita kasi, parang bala mo minimum of 5 years bayo de abuklat. Pero nang Pope John Paul II bilang santo subito anay. Make him a saint immediately. Subito. Danepin na yan itang canonical 5 years. Adi danepin. Wow. So ingawan da istong makanyan. O di biglat ding cause for sainthood. Kabuklat na ning cause for sainthood. Inumpisan din yung proseso. Detang examination of the facts. Kay ba't kanita, niyang may bukalat na ring ing cause na, inumpisan din itang studies. Atin experts kasi. Yes. Experts meaning atin doctors, atin lawyers, atin scientists. Bang kanita, to make sure kasi, sabihin mo, milagro itang milyari nga ita. No, that was not a miracle. That was the work of science. Salamat po, Doc. Ali, makanyan. Kasi mo ngayon ay, katsura na. Kabir may laguya. Pepa plastic surgery kaya ni. No, that was not a miracle. So, ito makanyan. Itang lalawenda, nun ining may nga palyaring misteryo. Atin yung interference in science. Science. Yes. So, nung science, or, nung naning milyaryo, kaya, dakal hoaxes naman kasi. Hoaxes, meaning, hoax na niya kayong hoax ng Kapampangan. Kalokohan? Ah, Kay, fake, something, ing peke. May peke la. Kay ba't kanita, istong makanyaning milyari, o syempre, disqualified yan agad. Pero nung atin milagro, kay ba't atin masakit? Usually makanya na rin milagro Atin masakit, kinayap. Istong makanyan, milagro wali. Siyempre, tanan naman, you will need medical doctors to examine the case. Itang milagro nga, puta naman talaga, natural, kinayap naturally or through medicine or something. Pero nung milagro another cause ita. Ketang
tatakatan first process, ketang pa mag-gather data, king Vienna, makakalkal pa itang milabas, baano mo lang, no, tinakalokuan niya itong atao. Naman, syempre. Pero that hinders the process. Depende. Depende. Kasi, nung ining kalokwa na ini, milyari, bayo yung conversion, well, noted. Noted. Pero nung converted ni, kay ba't may balik yaking kalokwan, kay ba't makanyan, may problema. Ayun. So, Ayan. anti mo ito, nyapin ang makanyan, atin rigorous legal procedures. Kay ba't kanita, titest mo lang, bala mo po tang mag-exam ka ni, Tutuyan. tutuya yan. Oo. Bala mo po tang Atin mo naman natang cross-exam king makanyan. Kasi Oo. maram debate siya kasi. Kasi anti mo, Oo. present de, o inipuin kay katamong Maging maging lalakad, santo. maging santo. kay ba't Ayan. inipuan ng makanyan, makanyan yung kaso na, Mm-mm. tutuyan. Gawa-gawa mo yan, o prove mo. Oh, ito. Balam po tang isto ka, cross-examination, bala mo po tang atin legal proceedings kay korte. Investigation. Mhm. Interrogation. no? Mhm. So, then palang proseso makaninin. 1634 lang mo may finalize. Mhm. May fix. Oo naman, ito kasi pa ako process. nakikanya mo muna. Mm. Basta't may teka kaking kasal pantayanan. Tsaka atin tanga usan na acclamation by the people. Mhm. Ang Isto mga, ita. Santo subito. Such para santo. Oo, yan. Yes, Sara kanita kay gana o di santo niya. Pero Mm. such para santo. No. O, di no. Oo, antay ta. Wala kanita ang process makanyan eh. Mhm. Anya ating santo kay Santa Iglesia ay naman dinalan talagang prosesong canonization, makanyan. Mhm. By popular acclamation. Mhm. Ayan. That's true. Yes. Kay ba't kanita? Oy ni. So, atin steps Istong kabuklat na ning process. Okay, kabuklat na ning process, atin examination, kay ba't kanita, nung anti mo kay katamo, anti mo'y Pedro kalungsod, niyang maging, bayo maging santo. Balo mo, such nung ka rin niya may buklating proseso? Guam. Iing Proseso. kang Pedro Calungsod. Calungsod. Yes, kasi karinya Mete. mete. So ilang mamusniking cause. Mhm. Kay ba't, niya manumpisan linipat ya Cebu. Kasi karinya supposedly may bait at karinya mebye bayo ya mintagwam asak hatikist saup-saup hanapin niya Yep. mo muna. So makanyaning proseso buklat nung karinya mete kay bat nung either karin o nung karinya may bait karin day lipat. Kay bat kanita such pota mong dinala ni kening rigorous process Yan. ano mo Ausan proven atin yang venerable. step by step atin What is servant of God, mhm but venerable. mhm And then patsa atin na meto nga milagro, mhm beatification. Yapi na ito. beato Mm-mm. so beatified niya hanapin Mm-mm. ita bala mo second to the last step ita Bayo maging santo. saguli na magisanto ni hara kanita Metong nang milagro. metong na muara or depende yata balo makanan Depende. Kahit siguro lupa eh. makanyan atin lang nga duwan so ini kasi you have to make sure and then the miracles are also examined porket migmilagro warang makanyan tutuya ito nung Total ining again Oo. nung santo such Yep. yung burita mong maging santo Mm-mm. pero assuming may tayo nakakaninin Assuming. Knock-on-wood naman. so nung anti mo imbiena examine me kay ba't nung anti mo migmilagro ya mo kang Shane Mm-mm. Kaya katamong kaingin. kay katamong engineer on Wow. duty pig milagruan mo at inyang ikway Shane na Wow. maluwat Petition. masakit mo yung Shane kinaya pa yung Shane Yep. ita mismong kaso ng Shane examine din nung tutuyang milagro Mm-mm. o aliyah so you can just imagine yung sakit na nining Scientific examination process pa. Wow. Check up dito. Mm-mm. Kay ba't yung kahit pin psychological pa. Yes. Test de pa mo rin Yes, ka. totoo ito. Masakit yan. Puta guni-guni na mo Mag-imagine niya pa na. so doble-doble yung examination Psychosomatic ya pa na mga yung yan. sakit na niya doble-doble pa mag-examine Yes. yung malagwang proseso At yun patsa may process na ita, Mhm. iyapi na ita. Yes. Mm-mm. Potang yapi na ita, aro, santo ni. Mm-mm. Makanonize ni. Pero karaning proseso nga rin ni tita. Mm. Atin pamuring yung
actually, katunayan nila magastos yan naman nila. Ay, wala naman. Kasi, lalakad kang papeles, Mhm. mag-produce kang kay. Kasi, itamong paulo ka masakit eh. Oo. Simpleng sinipon ka, sali kang panulo, minom kang makanyan. Yan. Yan. Dapat dakala, wari rin nga, di ba, painuman dala, pineapple juice, orange juice, itang vitamin C, sali kang pilang kilong dalayap, dalandan, sinturis. Yep. Gagastos na kakanita. What more is tong miracle? Yung lalawen mo, mukeni yung kabilugan ng biye. So, nung anti mo, ini pong papa-declare dang santo, miras siya Europa. Ay, muntata mo Europe. Pakibaluan ta mo nung ninanuya ka rin. Pota, tinya sa salikot kalokohan ka rin Mapin. O kaya, on the other hand naman, lawenta mo, pota, atin niyang agawang mabiyaya pa, medyo magmilagro atin ng kasantingan, kaya pa nagawa na ka rin. Kailangan mo naman may buklat. Both ways. Both the good and the bad. So, kailangan matcheck yung masalese ini. Anyapin, malyaring basta-basta na mo kabud, paboren. So, ining kay katamo nga mo ng legal procedure sa rin is to kasach expensive. Although Pope Francis recently sinabi na na kayo masyadong gagasto sana in proseso. Kasi kanita, everything has to be borne by the diocese. Yes. In diocese yung gagastos, milyon. Kang Pedro Kalungsod, balo how many millions was spent? 40 plus or something? Just to go through the process. Kaya ba't yung proseso nga ita, yaman assurance sa maging santo yan kay kang candidate. Mapin. Kailangan si Mende pa masalis. Istong Messi Mea, karapat dapat. Diya. Yes. Nyapin, ining kay katamong amanwa na ini, metong kening, ining proseso ng canonization on how do you make saints of people. Sundo tayo mo po yung kay katamong pipagkwentuhan, kay ba't na po yung kay katamong pakiramdaman tayo po yung paganakan po yung kantang Great is our God. Let us sing to every nation. Great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people. For He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation. Great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So when your voice you hear, don't fear or harden your hearts. We know that our God is near by the word He imparts. Come, let us sing to every nation. Great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and King. Magbalik tamo po ngeni kay niking kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM Ing kay katamong Archdiocesan Archdiocesan Radio Station ng Station. Archdiocese of San Fernando. Mesa. Siya ba, paano? O yan. Santo. Magkanta na ka kanya. Hindi naman. Inuulat ko kasi tatlo yon, di ba? Ngeni ing kay katamong isundo Yan. itangaman tamo. Proseso. Proseso. How do you make saints out of regular people? Mapin eh.
Balo ko Santo Sach. ating kung balong magaling order. Mm. Taring religious, magaling gawang santo. Mhm. Yung Carmelites. Mhm. Huling karelang contemplative disposition, eh. Yan ni Kayla papag Aw. Carmelite ni. Para maging santo in the future. Pero, dadakala naman kasi produce sa santo, eh. Mhm, that's true. Huling karelang way of life. Proven na talagang makapanatad. Pero, not kaya naman din nga ang order. Kanya-kanya lang naman kasing kaya. Tsaka depende nung, syempre, nung dakal. Percentage-wise, diyan may ka 1% lang mo dakala. Dakala. Compared ka rin nung dinalan lang mo. Diyan kapit na dareta, maging Santo la. santo. Edi. Pilan lang. Yung ganon, di ba? So, ini nga manuan tamo ni. Nung anti mo meto nga tao, may biyaya kang kabanalan, nung maging martirya, mas mabilis harapin. Yep. If the person died as a martyr. O yung fidei. O May- kaya meta yaking gamat na rin kayang kalaban. Alalaban king kasalpatayanan. pantayanan. Mas mabilis. Pero nung ing tao, confessor ya, may biyaya kang kasalpantayanan. Medyo lumot bagya. Matagal-tagal. Pero, naman maluwat. Yes. Basta No, proven. Proven yung atin kasalpantayanan at may biyaya King king kabanalan. kapanalan. At king kasampatanan ng ugali, masampat a pamanasal. At pamakyutos ka rin kayang kapaharan tao. Ta. Yes. So, ining makanya na such, malagwaw, prohibitive eh. Non-prohibitive. Kasi yan ang kalwat. Timburi ko sabihin, sometimes it will not happen in your lifetime. Yes. Tamupin, basta masugid laking pa mag-prosige. Uy, nine. Malapit na mo rin yung fiesta na Santa Rita. Inikwento na. Hiya, 1600s, may buklat ng cause. Buri na sabihan, magpetisyon na labayang maging santa. Anya, pinunga tatandanan mo, 1726, yung parokya mo. Santa Rita. ni House. Pamansanta. Pamansanta. Oh, Pero okay. just like now, atin parokyang before, bayo yung maging Santa yung Mother Teresa. Atin ang parokya named after her. Pero biyata ya pa mo. Wow. Kasi atin lang asan ka rin religious order, tang equivalent saint. So, Karela Santa. Karela Santo. So, Santo nung yung mga yan. Agustinians, the blesseds and the kaya rang makanyan, those who live their lives. Pero, ayun yung punto. 1600s, May busni. ning cause. Pero 1900 1900 siya yan. pa may canonized. That was May 24, 19 na yung year rin eh. 1900. 1900 siya pa na turn of the century. Yes. Anyapin, Oo. may kakalingwan nita. 1600s, nung pisanda ni 1900, ya pa mo maging Santa. Maluwat. Anyapin nining kang Pope John Paul II. Nga man, wala pa man 20 years, sarang makanyan. May kain eh. May buklat ni, kay ba't kanita sinaguli, within 5 years mo ata. Santo eh. Galing. Instant saint, sarang makanyan. O itingaos da. So, for us, depende mo naman. Yung sasabenda naman kasi, anyapin mas mabilis yung maging santo, uling, detan taong may ka-witness, Asula pa. kayang kabanalan, mabiyela pa. Kasi masakit kan dita, halimbawa ita ka nga pon dita ne, ing anyapin may pakalwat siya. Kasi reta maging witness ketang Mete nila. nala. So, Masakit. masakit. Ngani, Yeah. ita mo, den taga makabebe, balo rini. Felipe Songsong. Felipe Songsong, dakal makasulat, arapin. Well documented yabi problema, makasulat. Ala na kang tao nga interview. Yes. Nya, isto pong isatch biklat din cause for canonization. If ever. Sana mabiya ko pa kanito. Kwento ko nga ni hanggang balo ko. Talaga eh. Sabi na pong Napangadi ko Satch. dapat muna kang Muna, kaloo yan mismo. Recorded yan. Sige ka. Penga din po muna yung matitita ka rin na. Hindi muna yung makanonize ka nakakuha ko. Yung kamanyari eh. Balo ko na yung katuglong na nitan eh. Kasi po yung sikreto na balo ko. Wata po ka ni ibulat-lat ko. Maging devil's advocate. Maging devil's advocate ko po imbis na witness for Kasakit ne. Di ba kanyan yung proseso. Yeah, it's not easy to make saint. Actually, kasi salita mo na masakit magpakabanal.
Pero bista man ning kasasagkulan. Atin taang panguring kapag nasan. Actually, metong balo kong santo. Talagang pignasan na magisanto. Way kaya San Alfonso Maria Liguori. I want to be a saint na. He wanted to be a saint. Talagang maging motto na yung Vienna ito. Anya, maging santo ya. Actually, dapat itamongan naman. O iting kay katamong nasa, maging santo. Naburing sabihan nini, hing nasa tamo, maging, naningaws kanini, magparangalan. Aliway ta, hing nasa tamo, itamongan maging santo, dapat mabiyeta mo king kabanalan, mabiyeta mo king kayapan. Atin kong kaluguran na, how many children does he have? Yes. She have 5 yata. Ningaos na kayong sarili na the mother of future saints. Ooh. Not because they will be canonized ne. Pero ing nasa na kasi ilang adwang miyasawa, de nga anak dagul lang mangayap pa katoliko, dagul lang mangayap ang popang masalese tao. So, actually, bilib ko she homeschools. Okay, but then textbook kagagamitan na. Sisingitan na lamang sisingitan yan. Lives of Saints. Yes. Sisingitan na lang scripture, English class daw po. Something from scripture. Yes. Oy, classics, makanyan. O yan yung gagamitan na. Potang tuturuno rin kayang Estudyante. anak. Wow. Kayang homeschooling. Anya pinan, the Homeschooling. mother of future saints. Kasi we don't know. Baka Imburi na one sabi day. ning saints. Saints with a small s. Wah. Mayap. Mayap. Mhm. Not the saint na santo, na yun, kanyan. Santo San- Sachpin. Santo such. Well, kaya pa ito. Hopeful ko pa kanita. Pero with not the capital S pa mo. Ay, Small S pa mali mo. The saint. Nung the mabiyag saint. ko po tamitena ka. Nako Pa mo. Mabasibas ka ta ka mong gin kay panyabiyanta Kenny. Pero anyway, Makanyan ayan. man. Aro, kulang na yung oras ta such. Yes. Great tano pa mo rin ang kailangan. Great. Nako rin ka na akong suking talapakiramdam din katamo nga Cathedral Community Baritan Pon Juan Lourdes Lourdes Chupaco at Tinahero. Ayan, nakiramdam lang mo naman din kay katamong Kabalen, Santa Rita. Oy, di Yes. mako tinong radyo kayo makiramdam no kanyan. May kasali ng bayong radyo. Pauli mo ne. Oo. Bara kang damdaman na nano ka. Oo, mata na makamonitor. Hello po. The mother of the future saint. Saint. Oo, with the small S pa. Mhm. At saka na itong capital S. O di ding mamis tamo kay Santa Rita mo naman. Uy, belated ne 60th birthday. Mami baby yabot. Yes, Mambe. Napon. At saka kami Santa Rita. Happy birthday, Mambe. Belated. At malago yan napon. Aba, of course. Of course. Tuldo naman malagwi mang baby. Ay ka talaga. Dahil makirandam mo naman San Matias, kay ni Santo Tomas, Yes. King Apalit, King Pao. Di kayo danuman. Natin man makakarandam kayo. May rasta ka rin? Yes. Oh, yes. Aro. Ayun, kulang Such. tanaw oras. Pero makanyan man. Ariyan tayong kay katamong episode, King Panalangin. Agkatad na kayo manalangin, kilagyan pa, ang punang anak, ang punang Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, malugod, mingib pa, miras na naman po ing oras ni kay kami kapamunan, papasyag mi ing tula, mi kanitimpig kalabong pami katago na mi sabi-sabi, mi papagkwentot, mi ragdagabelwan, di kiliking kay kami kasalpantayan ng Katoliko, bendusinan mo kami ngan sana, lalo na retang kay kami nga kakwentuhan, ayat siyo karing karelang pibale-bale, pipagobra nung nulaman karingeni, paratila sana maging masaya, pauli na naman ni pamanatili mo karing karelang puso, pagkalob mo sana karela, ing maya pakalusugan ng pami kakatawan at kaladwa, at layon ilaut mula king nanumang kapahamakan. Nung sakali nga tilamang karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang babae takabilyan, pakayanan mo saning karelang kapilubluban at paramdam mo karela, ingke kang lugod at lunos. Iya pagmingan ke ka itiking lagyo ng Hesukristo ke kaming Ginoo mag-ari kaya bemot ning banal na espiritu manggaman kingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Kinagwinig pa, po ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At pansamantala po, mamun kay kayo, such po ini, agkatanda kayo po pasibayo, king kwentuang Katoliko, bukas po, ugto. Yan, bikitigitang po.
King lagyo na po ng Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, yapin po ining Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ng aldongay ni. Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo